Hello, check. Hello. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे त्रयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ नमः श्रीज्योतिराजाय विवेकानन्दशूरये स्वच्चित्सुखस्वरूपाय शामिने पापहारिणे।
भगवते रामकृष्णाय नमः। ठाकुर मा स्वामीजीर श्रीचरण कमले शतकोटी भूमिष्ठ प्रणाम निवेदन करी। आज के मोहनपुर रामकृष्ण मंदिरेर बात्सरिक अनुष्ठाने उपस्थित पूज्यपाद श्रीमद स्वामी प्रार्थनानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद श्रीमद स्वामी मायाधीशानंद महाराज जी के जानाई भक्तिपूर्ण प्रणाम। अतःपर এই मोहनपुर रामकृष्ण मंदिर परिचालन कमिटिर कर्तृपक्षके जानाई आमरा प्रणाम, अशेष कृतज्ञता जाना दया करे आमादेरके एखाने ठाकुरेर शरण मनन अनुध्यान करार जन्य आह्वान जानिए सुयोग करे दिएছেন, तादेरके आमरा जानाई आमादेर कृतज्ञता। এই महती अनुष्ठाने उपस्थित भक्तिमती मातृशक्ति एवं परम श्रद्धाभाजन ज्ञानी गुणी भक्तजन ग्रहण करुन आनंदधारा शिल्पी गोष्ठीर सश्रद्ध अभिवादन। ठाकुर मा स्वामीजीर अशेष कृपा प्रार्थना करे एवं आपनादेर आशीर्वाद और शुभेच्छा के पाथेय करे आमरा शुरू करते चलेछि भगवान श्री रामकृष्ण देवेर जीवनेर विशेष किछु घटना सम्बलित गीति आलेख्य नररूपे नारायण। एक्षेत्रे आमरा जे चरित्रगुली चित्रायनेर चेष्टा करेछि सेगुली हलो मधुर बाबू रानी राসমणिर जामाई हृदय गदाधरेर भाग्ने, तोतापुरी रामकृष्ण देवेर दीक्षा गुरु गदाधर तथा रामकृष्ण परमहंसदेव, श्री महेंद्रनाथ गुप्त रामकृष्ण कथामृतेर स्रष्टा, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रामचंद्र दत्त, दासु, नाट्याचार्य गिरीशचंद्र घोष, नरेंद्रनाथ तथा स्वामी विवेकानंद प्रमुख। ए प्रसंगे गीताय भगवान श्रीकृष्णेर मुख निश्रित सेई शाश्वत बाणी आमरा स्मरण करी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान जुगे जुगे जखन नरदेहे এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন তখন ত্রিতাপদগ্ধ জীবকুলকে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের পথ দেখিয়ে যান। তাই বলতে পারি যুগে যুগে হরি নর রূপ ধরি এ ধরায় করো আগমন, সেই পথ ধরে কামার পুকুরে এলে তুমি নারায়ণ। नर रूपे नारायण प्रभु नर रूपे नारायण। राम कृष्ण नामे जोआर लो भासिए देना भाव भक्ति उथले ओठे आहा मोरी मोरी। राम कृष्ण नामेर जोआरे लो, कृष्ण नामेर जोआरे लो भासिए देना तोरी। भाव भक्ति उथले ओठे आहा मोरी मोरी। तुमी भय पेओ ना माझ दरियाय जदि झड़ ओठे ठाकुर गो। तुमी भय पेओ ना माझ दरियाय जदि झड़ ओठे, जदि इंद्रिय आर
রিপুদল ইন্দ্রিয় আর রিপুদল বিষয় পানে ছোটে ভাব ভক্তি উঠলে ওঠে আহা মোরি মোরি রাম কৃষ্ণ নামের জোয়ার এলো কৃষ্ণ নামের জোয়ার এলো ভাসিয়ে দে না তোরে ভাব ভক্তি উঠলে ওঠে আহা মোরি মোরি নামের হালটি ধরে শক্ত করে বেজাও তরি ঠাকুর গো নামের হালটি ধরে শক্ত করে বেজাও তরি শেষে ভবের পারে নিয়ে যাবে ভবের পারে নিয়ে যাবে রামকৃষ্ণ কান্ডারি ভাব ভক্তি উঠলে ওঠে আহা মোরে মোরে রাম কৃষ্ণ নামের জোয়ার এলো কৃষ্ণ নামের জোয়ার এলো ভাসিয়ে দে না তোরে ভাব ভক্তি উঠলে ওঠে ভাব ভক্তি উঠলে ওঠে ভাব ভক্তি উঠলে ওঠে আহা মোরি মোরি। কলকাতার যানবাজারের রানী রাসমণি বাংলার ইতিহাসের এক উজ্জ্বল চরিত্র, অব্রাহ্মণ কিন্তু ঈশ্বর অনুরাগী, মহিষী তেজস্বী কিন্তু ভক্তিমতী। আজকের ভুবন বিদিত দক্ষিণেশ্বর মন্দির তাঁরই অর্থে, তাঁরই উদ্যোগে, তাঁরই প্রেরণায় নির্মিত। এই মন্দির প্রাঙ্গণে রচিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন লীলার অপরূপ ইতিহাস। গদাধরের দাদা রামকুমার কালক্রমে দক্ষিণেশ্বরের পূজারী হলেন। চালকলা বাঁধা বিদ্যা গদাধরের কখনোই পছন্দ না হওয়ায় রামকুমার একরকম জোর করেই কামার পুকুর থেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন গদাধরকে। শুরু হলো ভবিষ্যতের এক স্বর্ণযুগের। ছোটবেলা থেকেই বাঁধা ধরা কাজ কখনোই পছন্দের ছিল না গদাধরের। তবুও রানী রাসমণির জামাই মথুরবাবুর অনুরোধে গদাধর মা ভবতারিণীর বেশকার হওয়ার পরামর্শে রাজি হলেন। হঠাৎ একদিন কি যেন এক প্রচণ্ড কোলাহলের শব্দে মথুরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আরে কি হলো কি হলো কি হয়েছে কি হলো এত বই কিসে? কি হলো কি হলো ওখানে এত গোলমাল কিসে? সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে বাবু। ওই যে খেতু ঠাকুর ওই রাধা গোবিন্দের মন্দিরে পূজা করে গো, উনি দুপুরে ভোগ